Kumno perlu bero sa sisin pat ngapriang subhai phi syakani ke channel jonga khasi tarka. Tamenta singnya shet no da uni jingbam uba bang bha. Pej uni udai utu udai ubateli ubajirngam tingala pedem kumtu arsngi bad uni ushana kulairu tingala side ngala te hakajain. Khila pendan kam da unu nuru udai ubalong teli mo te da ula long kumni kisai khot usprau. Haka karai ngal ada penklui kompani yang bam si semad he nga ai lang bad uni uhing tang khandian sa ai woi pian te sa king siphang ta adam nang tu pade sa ai sa u rensun ing bad u samken bangala ada dung lupa saking yakaniru siphang taman nai pin ing yakaniru shu king tang siphang tang dal asma ubi kumtu la biang te sa ai sa usin rai khandian sa thap no tu sprout bangila de pedem de sa ber sa kamlu ru khandian sa king siphang ai sa ko tang khandian nomor uni ula bala pedem asngi am uni bala long I kibriu kise bam bai kumtur bam imru bang bha kasukru bagin shet ru dan kamban ai masalai e ru ha uni nga ai lang uso saw khandian artli berin te ladafi kwa pan ai nga shu ai mtu ba kwa pan pen I phi perlang te ngi te ngi shu ya bam kumtur bas bha nga tharai philayo chimen toi perlang sai persang banyele kumne mo Kubli sibun ba philai pe ikani ka video. Sngobha like, subscribe, but share.